Urambiye zendongo za sayar joka utimizie darasa yanzo haina mru yazishiye bofundi. Isheleze minuit basa zikurubia homi sizoni. Karadhiri roge yuhuliyo bomtume Ibrahim mtukufu. Haukahusahuzi samalakul mauti ya question haureponderi ishia. Riroge yuhorireje yuhula dahoni ha Hasanul Basriyo. Ya enshiyene masahaba ikawa ndiko randisaze habari raka uroga hula rijeri hula uliyebo mtume Ibrahima riroga iko rendera wonezi ko ujiri rendera lauliye mtume Muhammad rendera mlauliya rajwa enamna ya roho ya haka ya kaya nele kongo raroga iko tasir sarreje hula rakaya Hasanul Basri hunjiya ugahe jirani humparisangu fo erohonga ilawao humuzisauka enga weje yema utingi yoje ye jirani utisilamu majusi habaukana li qalbun alilun wala sihata li ngamina roho intabishawo iniumao hema utibo ya haja nsina mfu yabondo mala raka ya raka uzungula yuho pia risarire jayobanu raka ya watukufe kangani yabo basi wala jirani hamba li qalbun alilun wala sihata li وبدن سقيم وبدن سقيم ولا قوة hamezi ungosa zinjia wale wahele Kongo la he mauti ntsina mbamvu ya ushindani jizie ya mautija dola utisi la munde wambo wa qabrun muhishun wala anisali hambale kaburinga mondo nake wamiche kabati ujoja ya nikelenti zeho kabure timbaba timzaze timruwa fami wakaburi na mondo naka michentsina njema nafanya hamba wasiraton daqiqun yasiratu yonzi yantsala wala jawazali hamba shantsina njema nafanya zijoka unibitabo mitundekina wanarun hamiyatu hamba umro wa jahannama wa muhali wa uvisa wala badanan na mintsina ushindan resiste ya jahannama yonzi rokati tilwayo وجنة عالية hamba yembebo ya Mwenyezi Mungu yo ya daraja za juu wala nasibali na bonsi namba funvuyo haukansi na njema nafanya wa rabbun adil hamba Mwenyezi Mungu wa muadilifu ya hukumuye kweli wala hujjatali nsina mba za excuse njoka usubuti nambe haukawongu juweza bwanda yansi na ujwa nambe nrabo besho atsambangu zijuo rahaye januzisa vahe Hasan al-Basri hamwambia ya hadha yemru ujuwao ye kiyama ujuwao ze tabu za mla wa duniani usijua kaburi ngojuwe sirati ngojuwe kiyama yende dine husila mwivumbulo wao mria amine kiyama ya amine mauti ya aminizo pia ya Mungu izo ngozijua ngojuwe mauti na kaburi na sirati na kiyama na mbebo na mro lima lam tadkhulu fil islam ema na watunjo gharmu islamu zabarindini ema na utosilimu zabarindi na ngozijua فقال المجوسي ولم رتي سلامه اللغة رمي الدين يا مجوسي هم يا حسن البصري وكان يا حسن البصري الإسلام نعمة من نعم الله الكبرى والسلام إنه نعمة كو يميزي منغو هرمزة نعمة بول منغو أكوفا متو بكا منغو أوجيليانغا والسلام الإسلام نعمة من نعم الله الكبرى وَالسِّلَامُ iyo neema mbole neema nkumgu ya kuunika mtu walqufal hud na usilamu lazima unje banu nabo ye kufuli ye kadena yitilwa kufuli ibaziziwa mpaka usilamu unje banu usilamu wakaunjia hakili yoke tunja hwitswali yo difference ye ura Mungu do ifubani Mungu kajamba ura Mungu do itswali ya kilingi onda ndo itswali badi wenji walona kilino kwa jamini Mungu wafanya mvio no kwa jamini Mungu wafanya trena metro no kwa jamini Mungu madoktori wenji walona akili wafanya operation na rongozi njo paswanduze mba no kwa jamini Mungu yekutsona kwa kujambilo uka imani ngyo hoitwani yo akili na yo upoteza mndu akili yo ujoi gide mndu yo ujoi poteza mndu sha imani yo keka hoitwani imani yokaika harimwe akili imani ujambo kabanuwe daba badia ujua kadaba shahari Mwenyezi Mungu
yeujwa ukagada bahari Mungu, yeujwa hakati intelligent hari Mungu, ngojojo ukena akili utire Mungu, uke doktori Mungu na mrumhu utire Mungu, hauka imani yoka ijaha akili. Firauna joka na imani, hauka uwa kana akili, Abu Jahala kana akili, ema wazungungo una akili, wafanywa mviongo una akili. Haizo mtume hamba ataqwa hahuna, ura Mungu yondo yobufuba juba. Ataqwa hahuna, mtume hashiria shefubatru wafua. Ura Mungu dabanja dobe fubani, ura Mungu yondo ifubani, imani yondo ifubani bana, do ifubani dero do moyo shatsi ndo akili ni mumkana baraka. Haizo wala Hasan al-Basri hamuzisa wala mrama mbioka ya Hasan al-Basri bano imani yompaka nje kwa ifubani, ne neema ya Uislamu mpaka ikubali wenje kwa ifubani, na wayo ibazi washa ifubanga bona kile na kadena na kufuli zela kile biyadi al-Fatah ya ulonizo de Mwenyezi Mungu wangu al-Fatah de mwenye ufungua haina za fungwa zina lamgu lambo al-Fatah. Al-Fatah iftah lana ribuliye za khair de mwenye ubuwe za khair haina za blokeha ya zibua ya hambo al-Fatah ya Fatahu ewe mwenye ubuwa haina za baziha iftah lana ribuliye za khair. Basi bana ulonela kila Mwenyezi Mungu Uislamu kauna unja kwa ifubani rahamgu ya jakubali. Hasan al-Basri hadanzanga liye moto la harindinda hata haubonti havubama imajusi eti Islamu hambe makalima la haubonti habama havubama hanjia malezi. Hasan al-Basri ajuseni honamba ya Allah ya Mwenyezi Mungu mtukufu ngamuombo ike moto wenye hapa rofanya mnandrongo njema mzima dunia ngotoka humliba yentu wa kiyama hafanya mnandrongo mzima mlibe hun duniani umtu haribu Islamu ya fe Islamu ya jovukano mro wa jahannam babangoshe makalima yamba ya upira tsigale wala majusi yakawabudi mro halabala kafu bamahajuka handi sotseha gutseho avec beaucoup de sourire. Hasan al-Basri hashanga yurende ngotseho amba abshir, félicitations mon frère voisin, abshir nijili ya uzadeni unifélicite yurende bo mwanzani jirani abshir لأن الفتاح هوكايا منيزة لكيلة ومبو الفتاح أرسل المفتاح هصحابي غزة لكيلة والقفل مفتوح هصحابو وشي كفولي هايبولي يا شيفوبا ووسلامو ساتي unjia Mungu hasaha untia kwa ifubani ya imani ngamono isainjia ya Islamu saunja kwa ifubani deja sangam amini ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Hasan al-Basri nibushirie ba Mungu hasabe gazela kile khatowa haina mbindu ya baya au Islamu tinjie hasa nibula shaifu bashirata au Islamu saunjia ngamparo le shahada ashhadu an la ilaha illa Allah واشهد ان محمدا رسول الله وبرا الشهاده امين Mungu yeroho yake ilawa zedakika za mwisho hahisandro habali wagwenda ogharimwa jannatul firdaus al-a'la. Watukufu yaboyo gamba risari waswili valarandisa ili rjwahumnika ni makalima mashashi ya dakikandra runne basi rizi. Naam ya wari wasiliva la randisa endaba naramba alhamdulillah borilo wa islam yondete murandisa yondete muratimizio njo hamba zenrongondra ruzilo très important urgent zilo urgent rizambe ngerizi ya bondo manda randisa omandoni rihimide Mwenyezi Mungu yetemu alhamdulillah yesuje ya leo yo hambo alhamdulillah Adamu hayamba yitosha ngawe Islamu uyambe ngawe na unono uyambe
mgounika marziki uyambe, ngawe mwade uyambe, ranjema rambi wambe alhamdulillah, yawori wandisaye alhamdo, tasingaritimiziyo he alhamdo, na rimhimidi ya Mwenyezi Mungu ya ribuwezi fubaza hatu raja wa Islam, ya buwezi fubaza ho wadada hatu walo wa Islam, ya buwezi fubaza ho wa rizaya walo wa Islam, ya buwezi fubaza ho wa nahatu walo wa Islam, Mungu ya rinike kheri ya ho Islam, ya rinike baraka ya ho Islam, ya rinike ze neema za ho Islam. Baada yabo ngamina ndrongondraru rujoka uzamba basa iliri jotowe Fatiha. Ndrongondraru haina mruwahe darasa yazishie ndrongondraru kaina urenga dakika zinji. Première chose ramandisa kamrunge yabo ya partage video inu hakule wo wanruwa iwone haku yidone hale wona maudu au karamba ukama udu vendredi kabati darasa ye samedi kabati darasa inshallah we darasa ngartufanya ye dimanche jokonana ye dimanche inshallah shama udu kabati yabona mpartage iliyone hele wona maudu na ushao rijeshele. Trois choses nanzoni zamba basa vite fait. Première chose ya mwendo Mtume alayhi salatu wassalam ngurambi ukala haina mwanadamu yatibitse 2 jours rahaye jahanti o wasuya wahahe zar kuhamba ndi testama ya hensi o wasuya wahahe testama yani wasuya testama dernier testama mtume de yazam mtume gardi hambe kamrungu swalela yensha kaannaha salata muwadda mriyake hamaila nde yamwiso ya swaliyo ngufo ya iswalindro ya ombeze dua ikangondo ya lale ya jombeleze dua ya jivahe ya kehamangondo ya hafe wakatulaha swali swala njema halala na dua hafundro wakati yo hasamihilwe madambi. Mtume nde yazamba mtume hamba muislamu yatibitse 2 jours rahaye jahanti wasuya rahaye jahanti conseil rahaye jani kama nanya conseil wasuya testama c'est prophète il a dit à la fin des premières choses nanzoni mwambie haukeza mazinu kamra juhoda honado anzambi ye mzazahe wasuya au kokongwa nzwa hensi wasuyoda hone woda honi wato jamba besi banu kokoti kengo ufo ngufo zabali kuizudizo mtume hamba akona da muura hufa wanada muura hufa nabongo nzo wanjembe boni ekambia mrunjembe boni ami ufe ashe yengo doka unjembe boni yede problem wanro hanza wende mbebon shawo kwanza wafi mrungu anzo ya hundra gizame no yatsende yafanye gizame haina mno tsomba kwanza anje mbebon kabatsu kutamba katwanza anje mbebon haina mrungu anzo anje mbebon she problem yatsife na wembebo kaiti mu dunia yongyo akhira mpaka mruhafu haizo yawe kamruha dwanza hansi wasu ya godaho amrani kemwe na nyawasu amrani kemzazahe wasu amrani ke mrumshe wasu amrani ke bani hake wasu yamwambio ka ikatifu mrufanja ufenja hai sharbaidi hai sharbaidi na mtumede hamba mrianzi ho wasu ya wake haina 2 jours ikaze 2 jours zibiri kujafa unambuwe papier ulati uridiwanzi heinroji wasuya wahanzi ikaze 2 jours zibiri mrudi uhanzi unroji wasuya woka 2 jours basi ikaze 2 jours zibiri mru hanzi wasate kujafa mru hanzi wasate edena mna mtume handa alafu sisi kama ndo anti zemwe na nyawasuya kujaba sikengo ufo untauhara ngami mhara isikibala ngufo wate jamra sanja hara abo mtatse hari laha yaula hent uko hanzi wasuye kahafu ambaba hari laha yabo abo yaula habo ngani saka wa ngufu huyu mtumede hamba haina muislamu yazifanye haukam tume haeleza Abdullah bin Umar haeleza zi hadithi zeleza kun fi dunya kaannaka gharib nganzuke gharimwe dunia hamamjeni hamamrumubiro bangasini warimwa safara duniani bana idha amsayt fala tantadhir as-sabah ikayma siku yaja utifikiri ngojo kaulinda botasi letasile hija utijinike toma yabo masiu ikangoroho mrukajini ka proevu kangojo ka urejoda hote ekahulala mrukajini ka toma kangojo ka ujuha haina ufanyao mrukado jini ka proje ukabala ngojo ka ufanya zadunga mtu kabala ngo ufo awe
wakati ungo jora Mungu staghfir Mwenyezi Mungu arinika chance uka haini madhambi rujufai haini madhambi rujufai swala rizirant tumuza Ramadhani rizirant rifanyambi na uchafu na ufisidifu ikamruha wahiga tubia hata hasama rahai roho ye jalawa mngwamba mjo msami tumendeza yuqbalu tauba ma lam yugharghir mtume hamba haina mrujo ta hasama hajana tauba reka kuswali raka mbili hutsa tauba hutubia ngehufu reka kuja swali zera kambili shakutokanti utahasama ho hamungu kansami zendi nafanya pia ze swala naziranti au zetumu naziranti awe madhambi nafanya huwa hivu kanti utahasama hamungu usamihi mtume hamba malam yugharghir ikero hora hake jawasuli banu ngo ufo basi ngo jo samihilo ijutongeza utisamihilo ndekero hongela wawe jabal katulongo jwambilo alana endaba yende ila ya Firauna alana ikamrungufo ngengwanzo wambaba hanga mtubio ashe yumrutu yarahe roho ya jajaban haiso abasa roho za hatu raka jajaban ngwari nike bahati ngwari nike shansi ngwari nike abo kaina mndunganzo ya tubia astaghfir haiso yabo mimi sababu na ndongonda rufit fenjo uzia première chose madame nzinaka umwena ni 2 jours lazima nimnike ni bango wasui bofa lazima kusufanya darasa ikakata fanya leo sufanya ntwabi nsimwa shantina kahumona ni 2 jours aweka njafa ajode laza darasa ekatifu siwanana yende suna mtume awata wewe bomzaze ibidi uhanzo wasiyo wao yote pia deni mtu hata wewe bokoko lazima udo hanzo wasiyo kabwana haikatifu ondofa njao haitidoka surprise au kama tujua katajoka ufa kama tujua ndini ngarombo mngurike namo zudizo romba ngarambe amen ngaritamaniyo zanyo zatu ngarambe uzanje mngwajele rike namo mngwajele rienshima hamenji na menji risaidie dini rilelo wana hatu rileleze fami ranzedi ngarombo haina mndu zudizo romba usontipia mngwari nike umuri mwenji amina ngwarjele rike namo mahamenji na menji rilelo wana riwangalie wa huwe riwalele warilele zudizo romba amen sha yoke nauzi ya ukamndu yatsidwe shelema utuka ekatsofa baha ekantsofa baha naam aizo yabonga mina nrongonda rusulo yerjani mwambie no redaras au karnaka hona na maudu vendredi karnaka hona na ye samedi eya mwando nda hivi eya mwando doka do wasuyo wahangu nimnikeno wasuyo wahangu abani mnikono wasuyo wahangu ekanja fa alhamdulillah garjona na redaras shekanzo hufa basi wanada bekanzo jubana batifu isi wanada au bota sinzo juhaundu tifu yefundi alhamdulillah yedes ratso babofa bofu poneshar iyo ngofikiri ibanu hunuri jari baki dunia ngardoka ufa sontipi yokatina poneshar yokatina koko wala nabii wala mtu ye mtu mato hufa maturi baki dunia unzi hatu duniani unzi hatu yemi tumewafu singardoka baki mratu dojini ka project zinji duniani aizo owasuyo wahangu amina ndogonda premier conseil ni mnikawoni do wasuyo wahangu mimi ni mnikawoni owasuyo wahangu ni mnikawoni ndogonda basi premier chose eya mwangu wanruko aranti ya dini ya Mungu wanruko aranti usaidie misihiri wanruko aranti usaidie mayatima wanruko aranti usaidie zirewe wanruko aranti zenjema rifanyao wanru kontinye mdofanya zenjema rifanya yonde konsei hangu ya mwaka yonde wasuye wa hangu wa mwaka ekanzo hufa wanru kwa ransi zenjema rifanyao zahe erdaras wanru kwa ziransi wanru kontinye mdo wasaidie misihiri mdo saidie ze madras mdo saidie walo wawade mdo saidie ye zirewe mdo saidiyo watabihao wajuhe ya majima lahoni mwasaidie wanjia mroma lahoni mwasaidie baizo ndezi johu mfukisha nenso wa kiyama hau kama pesa ngaona nrongo mbili basi mtumende ya zamba au nrongo ndaru mtumende ya zamba ule mba hindu wende ho mshanani watowe unike mabuhu isa hulishinji yengishonda esha hula wahale mahayabir mabuhu harengo mshanani hali ya hisa hauhule nguo uvaye yengizonda badi uvangozi njiza hali zinangu hazimenyeha na dhahabu wava ya itawa hau
utowe sadaka usaidie mruislamu tabiho au usaidie madrasa au msihiri au irewe au lomwade umbahize umsaidie. Izo ndizo waye haujekenda waliwe ntwa kiyama mtumamba tungu wanzima hambeze mali ngizo nrongonda robasi mtumende hamba ule wendo mshanani faabla yende yahise bas faafna ngo ulo marumboni uhose wendo mtoaleti utowe hulisha kula shinje ngichonda shirende hana jisi hauvaye zengozi na mbuhe au utowe usaidie dini ya Mungu suwa msihiri suwa madrasa suwa irewe suwa mrulo mwade ufanye njema. Iyo ndiyo waye haujokenda waliwe ntwa kiyama. Mwenyezi Mungu amba wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Izo mjo utendeza myeha izo ndizo mjokenda mwaliwa husoni mwa Mwenyezi Mungu. Aizo yekonsa yangu ya mwando nimni kaoni ikamso hufa basi wanadamu ikautosha kafundi afusi wanadamu basi yekonsa yangu nimni kaoni wanruko aranti zenje mazinu wanruko ntinge baizo ndezi joko mfukishani zimuhifadhini na mabaya ra duniani ra akhira tibaki sadaka ya uhifadhi mru na mabaya duniani sadaka ya unika mru mariziki menji duniani sadaka ya ujana unono mtumende ya zamba ya utowa mabwade ijana unono itihifadhi mru mtizie zenje maizo yode konsa ya mwando na nzoni mnikeni wakharimwa ya konsa hiyo buwa tukufu numero 2 wakataba mina 3 choses alafu ya première chose ngyo na ndongonda ro vite fait nende numero 2 ukharimwe konseyi yangu ya mwando ilo na zendongonda ye numero 2 wanruko aranti ze ibada za hanyu wanruko kubali mrumme ya mziyani ibada ya Mwenyezi Mungu baharinga mwanzao mrumme wala wanruko kubali mwaranti ibada hasibabu ya mrumshe baharinga nyina mahaba ya mrumshe haukawao ngwajo humransini haina mru nele kaburi la hahe haina mru ne hisabu ya hahe wanawashe wake erdarasa wasuya wabili ni mnikawoni stehia mrumahaho wanze mrumahaho umrongo zenro usilamudu wa hamba utimrongo zenai utimpwesheo mstehi umbame shanga wa condition utikubali huansu Mwenyezi Mungu ili uridhishe mrumaho utikubali kufanya madhambi ile mrumaho yatijoha usiwo hauransi ika hauransi ngojo hundra mruaje kamngo ukusudia ika kuja hundra mruaje ngojo hundra jannatul firdausil a'la haukauhara yofanya madhambi ili utoi Mwenyezi Mungu no utikubali mwanadamu. Aizo wanasho wahe erdaras wajadze wahe erdaras na mwanzo wa romahan mwanzo wanasho wa romahan na mwanzo wa romahan shamrat kubali haransi swala haransi dini haukatuto wa sadaka bemrumeka tuhanza ya sadaka yongo jifanyilio yeke mrumeka jani ka autorisation yeke mapesa ya hahumru kadotsa autorisation mapesa ya mrumshe yekadotsa autorisation kanguto wa sadaka wanrasha mtume wa doto wa sadaka kwa jadotsa autorisation hamtume yeke mali ya hemrumme hamba utitowe abokuna utowa sheka mapesa ya haho walibwa hola kafu au wafanya hazi ya haho yokujambilo udambia mrumme au kayo sadaka ya haho ufanyawo timpaka mrumme ya zijue au timpaka mrumme ya kubali ikamali ya haho jipangie mbewo ya haho ujilekezi mbewo ya utukubali mapesa haho mrummamba utitoe sadaka arutisaidie msihiri utisaidie madras utisaidie mrujao baika hufuka na hudunga unjo kabrini eka hufungu jorenga mraji ya mlole senale godoro ya joula zemrumshe wasanda abo babo ngujamba nguhwanzo ngutojo jala zemraji yabo yambe ngumwanzo haina mrunele kaburi lahe haina mrune wizani wa hage haina mrunizo yafanya aizo ye konsei ya bili na mfanye njema za swala usoma Qur'an wanzedi uramnyezi Mungu mrati kubali hafanya madhambi mrati kubali haasu Mwenyezi Mungu mrati kubali hafanya nayi hasibabu kemrumme katijao au kaja kubali au mzaza mndu au mbaba mndu Mwenyezi Mungu ambari mwe Qur'ani mzaza mndu mromrende njema mbaba mndu mromrende njema shamungu akaze kondisio wa injahadaka ala an tushrika bi ikamzaza hona mbabaho wamba ufanye madhambi wende wadeye mndu wende wafanye ugangi wende ware masahiri wende wafenjao utikubali Mwenyezi Mungu amba fala tuti'uhuma utitoi mzaza weka hao amrisha wende waasu Mwenyezi Mungu mrende njema mzazaho mrongozendo umsaidie sha ye limiti utikubali rongoza waasu Mwenyezi Mungu ikamzazaba mjohu maradhi yokaina henda mahala contrary ngojo hunda zeradhi au kauharaya waasu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Iyo ndio numero 2
na kamusuyani basi wanadamu ekamra tohufa basi wanadamu si wanadamu garande sora mdo towaze wasuya madama tinaka humona ni 2 jours eyararu nanzoni musuyeni zembili izonde za hanyo nyinyi wandu wa erdarasa satimwambia yenzima ya hangu mimi simwambiani zembili izo za hanyo nyinyi abasari mwambio no wasuya o hangu mimi sitowa wasuya mbili wa hanyo nyinyi ndo erdarasa yabo msamjwa bali mikono wasuya o hangu mimi zabarindi ni au kana alhamdulillah zenjemana mkontinye mathalani kamtso ufasona damu yabo zenjema zilo nkuru mathalani lasina mwananya sombwa ziburwa lewo mmono video erdarasa wende wamnika 1000 euro ya hulebie dayene mru atoka udunga naye wafanye machanchu ikesa wahuluze bie za hawo dabo erdarasa rijowanika mapesa wajonda walibe holapitali mapesa wende walibe holapitali wajenda walibe holapitali wajoka kenda bonze bushi yabeka mrato hufa wanrurenga haniko mapesa lewo wanrutimizie miadi hiyo eshelemu kwa tijoruzi senswakia wanrutimizi ye miadi hiyo ziburwa hasani kwa mapesa leo yaheze bie ikasa fanyaze bie ikanzo hufa basi wanadamu wanrutimizi ye misio ya hahe mumnike mapesa jubali ya kwenda holapitali afanye treatment misio ya bili tena ngari wa hao nyumba ya mayatima na msihiri wa mayatima kwa mjini bangwa kuni lewo yinu ribeha mabeni ya maji lewo yinu ribehe mabeni ya maji ze materiali ngazendao yagazinge fanyi wao ekanso hufa wandu kontinye mtimizi egaziyo mtimizi enyumba hiyo na msihiri huu ayongi wankuru yararu tena ngasina mzaze mumwali ya paralize risari wa huliaze biyeza hao ngwajoka upashiale sisi linuli jaondele 6 Oktober ule seti riwahuliaze biye riwafanyiliaze ndongo pia abasa yabalie daine mndu wendeho harimwe malalao ya timis haziasa tena ilo ankuru domsihiri ulio uwahwao homjini hansimbo ikawo ye dimashi jao ngwajoka utia ye beto ya humshana siwabesha mapesa jana wajowapihe maelena ntibe wapishewa ushababi wa hansimbo maelena ntibe ye dimash watie beto ya humshana aizo we msihiri woze materiali ngazendao shara hakar jatimizi 10,000 euro rakar jazitimizi sahe arudhi rihulu arudhi rilivie menji ribakishana za saya karjazitimizi wandu kontinye mtimizi mapesa he arudhi hiyo ilo msihiri wo utimu kheri na baraka izo ndezero ikawo ngizo abasa normal ya mwiso ikawo ngiyo ankuru ya erdarasa enda omweshelenyo ndo erdarasa demna moto mtiti kawonge mwade ewazi ya hahe ya usoni hazalwange na problemu ewazi ya hahe ya usoni moto wori mnika mapesa mbabahi wafanyeze pasporo ngwalinda wori wanike mapesa wasaidie ya bale moto ndi afanye matwabibu wandu kontinye mumsaidie hamwiso yekazilo ankuru tena ngabo mrumzaze ulo mwade wanzu ya bahiziwa ye video tsiwono itangaziwa ni mwana nyasi mwalimu petroli mwalimu gashi atangaze video yake mzaze wotabiho haternieri shozi ya hanyu ya heza konsaiza hanyu deze materiali zake misigiri rambangari zive hao walomoro ni ngwajuo Abdurrahman ngujuo gashi ngujuo ye misihiri ranzori beheze materiali zentikuzinu ngujuo engiyo mingabi amfikiringo misihiri 5 au 6 ngabo mchini yani mijina ivumbua miji 5 hasangwa juo mahala robehoze materiali za misihiri saidie inshallah eka garjogo nana robo garjogo nana sha eka mrato kufa sasa mwambia ni barnamaji za erdarasa kamjoze ndelea mzitimizi haizo tatu timiziyo yondeze wasuye za hanyu za erdarasa ya mwiso ya hangu mimi ilijoro na nek dimashi inshallah rabbi Mwenyezi Mungu rikanamo riyenshire nezedini sha inu dunia ramdardo hantize conseil ekanzo hufa mimi o wasuyo wa hangu mimi njohu mnikani timnikane za hanyondra mime za hangu ndrongo mbili basi rongo mbili ya mwando wanduka ndiwaza wanatodo mbele zedua Mwenyezi Mungu yani samihe madhambi hangu Mwenyezi Mungu yajelie nikele kaburi la hangu likaye jardin hari mwembebo Mungu yajelie nike mndu wa mbeboni Mungu ansamihize mbi Mungu nikezenje yonde wasu ya mwandu ya hangu mimi ekanso hufa wandu kwa nidiwaza ukaripa rokana mwana nyasi fundi yakaurisomese dini ya jitolea umuri wa hage hatozalwa na mawaidha na darasa haukayende haze hangu Mungu yanika mitijo kapreni la dunia pia shakabati mrajoni zianti towe darasa kabati mwanadamu duniani ya jonzianti fanye darasa tijo kapre ni perde ye dunia pia
ni perde o wandu wa dunia ni pia nontiziye darasa mbukujo nambia ukabo fundi shanje utitowe darasa inu ni mwishilie ni kubali shauka ntitowe darasa iyonde haze ya hangu mungu yanika iyonde haze ya hangu ranzi hozalo ranzo utotoni hangu kabatu jamba tidoheza njaparoheza kabatu jamba nono disco ranzi hozalo hangu msonji armadin na usomesa dini hata njenro hebonzeni somesa dini hata bas iyonde haze ya hangu aizo bonja doizia haukeni mrungombo mungu yafe ne hazi ya hai aizo minga ngombo mungu nife ne mihadhara ya hangu yinu ngombo mungu nife ne dini ino nielezawo ile nso kiyama nina hundre mafuna abo kabada joja mruduniani ya jana mbieni ziye bang fulani katujibi wa ukatiravi haukabo nso jomenye maisha hangu minga mjoka mwanada wa mina mbizu nji mina madhambi nga mina njema shanga mjuo kana Mwenyezi Mungu ambari mwe Qur'ani wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan kabati mru mtukufu duniani hamade mru weto darasa welezo wa dini ya Mungu yabonga mjoka madhambi hangu yekamungu harimwe aya hiyo ukemru yiha inshar mu hayati wahi tumusome sedini besho ngamina madhambi shamnyezi Mungu ye ghafurur rahim yende ujuo izo rafanya sontipi aizo yabo wasuyo wa hangu mimi tambango na rongonda rovitifeni ziye première chose yabo wanduko ndiwaza mdono mbelaze dua Mwenyezi Mungu yari rehemu yari nikeza khairi rikembeboni ronane mbeboni armwe jannatul firdausi inshallah taala haya yabili kama ratsufa basi wanadamu ikawa mathalani karjawana na mathalani shagara mbongurona inshallah yabili yende konse ya mwando de hangu mimi yabili haina mru ikawa yeunanza hajwanza ngeze maliza hamrumilie mimi hedini yanrumilie zemvu hedini yanirumile maisha hedini yeunanza hajokapre haina mbendolo niyo basi yakonse yabili ya hangu basi yabo mtzetsa hangu na mbaba hangu wanzaya so warumilia zemali wajonrumilia wawashie jenamna wajoni washia wasaidie jenamna wajonsaidia no wana hangu yonde damu ya hangu kwa na uhunda mbaba mrajito tsindami Sumaya ikaumi mwanza nde damu ya hangu kana uhunda mbaba to tsindami rombo mngurike na mori walele shamtoto wasu ya basi wanadamu bankarna wana na 2 jours Sumaya yonde mwana hangu de damu ya hangu na Imrani de mwana hangu si wanadamu mtume sallallahu alaihi wasallam mbaba hatuhufa na mtume hakahumbani mitume ndekeliyo wenji watohufiwa wa baba hawafu wakahumbani no wajuga mitume yawetsindo kabo mathalan katifu abasa ko Sumaya kana ujuga mruwa dini la Mwenyezi Mungu ambari mwe Qur'an ekauri Mungu kwanze dini hulawa basi ngujojusa owanaha kwarimwe dini Mungu ambari mwe Qur'an ngujo hifadho wanaho ya wadunze dini aizo ekamra tohufa yonde wasuya ukabo babangu na mzaza hangu mruwa rendaze njema nyonsi pendo erdarasa wanruzi samzazangu na baba hangu haina njema mwajonrenda mwarende haina nyumba mwajoni washia mwawashi haina ladha mwajoni fanyile mwafanyili no wana hango waili Marseille haina mrungu jua wana hangu Marseille umahala waliyo ngamjua aizo wana hangu yote pia ni ujua kasuka Marseille suyesh Marseille wana hangu aizo kama mathalan kamjaniona mwana hangu Sumaya haina njema mwajoni fanyilia wanrumfanyilia mwana hangu Imrani haina njema mwajoni fanyilia wanrumfanyilia wanru mwanza hamando wana hanyu mwanze hamado wazaza hanyu mwanze hamade maisha hanyu hata wasante ukangona wababa wanraji ngona wazaze ngona fami yabo ekamwangalia Sumaya wa hangu mwanza hamade namna mkounanza mumrumilia zemvu za hanyu nezemali za hanyu no hayati hata wasante wajibi warimemesha hao no wanizaya yabo basi ngamiradhi senabo ngamiradhi senanga mjokaradhi hokaburi ninjo ukaya ngamjokaradhi atamarudhia haukaeza akhira izo ndizo nafanya mimi ndizo njemane zembi izo ndizo mgwajo ni hukumu sheizo na hansi duniani yende ilo muhimu mzadzamru na mbabamru no wana waili wao yabo satsi mwambia uondo wasuyo wangu ni mnikawa ni ekanzo hufa kamjaniona atasio Sumaya wangu haina mru na mwangalie heze mali za haina mru ya mwangalie heze mvuza hake ukangarangalia we mwana wafundi watu ngarili angalie mwana wafundi watu ramfu ramali rauhayati uondo wasuyo na mnikani Sumaya na Imran zadzangu na mbaba hangu ekanjafa garjoho na ne Dimashi garombo Mwenyezi Mungu na ne Dimashi yedua rijoka hisoma garjoko fanya dua idon zero ikaonga mjoko fanya raka mbili edua iyo garjoko na ye vendredi ekanga sinamo inshallah ye vendredi yijawo simaudu ne vendredi jawo otro vendredi
ngarjo kana yedua hiyo banu ngarjo fanya edua hiyo sonsi pia wakati ngarjo handisa 20h 20h30 ngarjo handisa edua auri swali la insha 21h handisa edua ngejo kandi vendredi inshallah taala edua hiya yakaanza to sadaka ili ya participer zendongo hizo ya jonjia ogharimwa yedua kajazilwa gujo jua beke message ya rejulize whatsapp ya beke message imo ya rejulize ikakaja ni parisa messenger wakati munji ya messenger wakati mitsinje zinji mikadonji ya messenger gujo jua beke message imo au whatsapp ya njulize ilirimti yo gharimwa listi ya ho wandu wao nimnike madzina ho watoto darasa ili ya beke sadaka wandu watimizize nje marandisa hizo wapashia wao wakundema pesa wabalie wende ulapitali neza heze kazi zendawe yihozitimu haina mruto kanza tularumwe dua hiyo ngujo beke message elezeze haja zake neledzina la hage yatilo harumwe darasa kanga sinamo ngardo fanye edua hiyo vendredi inshallah taala kanga sinamo ngardo honana dimanche inshallah taala harumwa 20h ronana harumwa 20h eka mruhafu yonde dunia sonti pia rambilo ngarjoka ufardo hantize wasuya hata mpaka da yabo ngarjo mbushiriani masihu mema ya khairi Mwenyezi Mungu narnikeza khairi yarnike bahati njema na maisha mema Mwenyezi Mungu arjalie rikaye wandu wambeboni Mwenyezi Mungu arsamike madhambi ya hatu si wanadamu sufanya naye kamra torenda mndu nayi ngamtodori sami basi wanadamu kakabo mndu namreda nayi kujon sami kakabo mndu namtongoza nayi kujon sami mi mwanadamu mitsibdaika mi Jibril usha mwanadamu mufanya njema mufanya nayi murongo wa njema murongo wa nayi pia si wanadamu kakabo mndu namkosea kujori samihi Mwenyezi Mungu jumnikaneza khairi Mwenyezi Mungu mnikeni baraka yamnikeni maisha mema Mwenyezi Mungu kujojailia mkai wandu wambeboni Mwenyezi Mungu yatukuze imalaho yahanyu Mwenyezi Mungu kujumnikani marziki menji ya halali mtukuze dinino Mwenyezi Mungu kujojailia mheze juu Uislamu Mwenyezi Mungu kujojailia mnusuru ya dini Mwenyezi Mungu kujojailia Uislamu heju Mwenyezi Mungu ajailie mzingare dini mwizingare mwiwasulishe hata edini yeneye Mwenyezi Mungu atofisilifu na uchanfu harumwensi ya Komori Mwenyezi Mungu ajailie Komori yende siwa na Uislamu Mwenyezi Mungu atowe mvinyo na bange na tobiambi Mwenyezi Mungu ya juse yensi ya hatu nanu wa Komori walobonze nanu walo mawore wananyasi wa maore wanzuani wa mwali wangazija haini mahala waliyo gharimwe dunia Mwenyezi Mungu na watukuze yawanike utukufu na mali na sheo Mwenyezi Mungu yatukuze haina mwana mgazija na haina mwana maore na haina mwana mumwali na haina mwana mumzuani Mwenyezi Mungu watukuze o mahala waliyo ramnashioni usomo raufanyo hazi raulo natabu ya makartasi raulo natabu ya maisha ya ulomwade Mungu ya mnike unono haina ulona haja Mwenyezi Mungu mnike ya usomo ya hunde msomo ewanzo diplomu ya zihundre ewanzo makartasia ya hundre ewanzo logement nyumba ya hundre haina mzima yabo o mahala yaliyo ramuhura mtiti mguna watukuze yawanike za khair yawanike baraka Mwenyezi Mungu mtukuzeni yamnikene za khairi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabiy Muhammad al-amin wassalamun ala ibadihi al-mursalin Allahumma yassir lana umurana waftah lana abwab al-khair warzuq lana rizqan kathiran tayyiban mubarakan fik Allahumma yassir lana umurana Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا محتاجا إلا كفيت ولا طفلا إلا ربيت ولا عصيرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النيران اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إننا مذنبون فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إننا عاصون فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين أنت خير الراحمين فارحمنا برحمتك الواسعة واغفر لنا جميع ذنوبنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكل ما أشركنا فيك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا ولا تعطينا كتبنا بشمالنا ولا من وراء ظهورنا اللهم ارزقنا جوازا على الصراط وارزقنا جوازا
وجوازنا على الصراط، ومتعنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا واجعلهم من أهل الدين والصلاح. اللهم بارك لأولادنا وبناتنا، اللهم بارك لأولادنا وبناتنا وارزق لهم الخير والصلاح، واحفظهم يا ذا الجلال والإكرام، واحفظهم من الحسد والسحر والعين، واجعلهم من الصالحين الأخيار، واجعلهم من الصالحين الأخيار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، وسهل لنا أمورنا، واغفر لنا جميع ذنوبنا، وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكرا.